Biography of Sukarno. Sukarno was the first president of Indonesia. He was born in 6 June 1901 and died in 21 June 1917. He led his country to fight against Netherlands and the man who proclaimed the independence. Sukarno was a prominent leader of national movement during the colonial period. He spent more than a decade under the detention before released by the Japanese force. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia. Ia lahir pada tanggal 6 Juli 1901 dan meninggal pada tanggal 21 Juni 1970. Ia memimpin negaranya untuk melawan Belanda dan orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno adalah seorang pemimpin gerakan nasionalis terkemuka selama masa kolonial. Ia menghabiskan lebih dari 1 dekade di bawah tahanan sebelum dibebaskan oleh pasukan Jepang. Pierre Sukarno in his national collaborated to support in spreading national interests. When Japan surrendered, the Indonesian independence was declared by Sukarno and Muhammad Hatta on 17 August 1945. At the same time, Sukarno was appointed as the president and Muhammad Hatta as vice president after becoming president. Sukarno had to fight on against resisting to recolonization efforts. PR Soekarno dan semua rekan nasionalisnya bekerja sama untuk mengumpulkan dukungan dalam menyebarkan ide-ide nasionalis. Ketika Jepang menyerang kemerdekaan Indonesia dideklarasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada 17 Agustus 1945. Pada saat yang sama, Soekarno diangkat sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Setelah menjadi presiden, Soekarno harus berjuang sekali lagi melawan upaya penjajahan kembali Belanda. At second violence and the rebellion and stability which were threatening the country. In the early on 1960, Sukarno brought the country to the sovereign by giving protection and support to the Indonesian Communist Party. Unfortunately, the 30 September after parliamentary documentary cost in on 1957. Sukarno put an authoritarian system challenge between the December movement enough percent on 1965 and the communist era and Sukarno. Position as president was replaced by Suharto, the man who became president for 32 years. After Suharto in charge, Sukarno was agreeing to Bogor and spent the rest of his life there. Hal ini berhasil mengakhiri pemberontakan dan ketidakstabilan yang mengancam negara. Pada awal tahun 1960-an, Soekarno membawa negaranya ke Soviet dengan memberikan perlindungan dan dukungan kepada Partai Komunis Indonesia. Sayangnya, kekacauan demokrasi parlementer 30 September tahun 1957, Soekarno memasang sistem autokratis yang disebut Gerakan Demokrasi, terpimpin pada tahun 1965, mengakhiri era komunis dan posisi Soekarno sebagai presiden digantikan oleh Soeharto. Pria itu yang menjadi presiden selama 32 tahun. Setelah Soeharto berkuasa, Soekarno diasingkan ke Bogor dan menghabiskan sisa hidupnya di sana.